Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya ingin memasang knalpot srigala di truk ya, di truk buat muat kayak hebel truk panjang itu kayak fuso gitu. Tapi sebelum kita saksikan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Check it bro.